يلا نمروا للتمرين المقترح من احد التلاميذ علوي غادي نحاولوا نجاوبوا على التمرين هذا ونعاونوا الصديق ديالكم. خليكم معايا. سوا اف اي جي لي فونكسيون ديفيني باغ اف دو اكس. غادي نكتب لكم هنايا اف دو اكس اللي هي 1 sur 3 فاكتور دو اكس كاري موان 4 اكس بلس 6 et g de x c'est racine de x. C'est racine de x. C'est une fonction polynôme de deuxième degré. Et g de x c'est une fonction irrationnelle. Simple. هذه سهلة ما فيها حتى شي مشكل. CF et CG les courbes représentatives de la fonction f et g dans un repère orthogonal. La première question donne une équation de l'axe de symétrie de la parabole C de f. يعني جد بسيطة. يعني أول حاجة واخا ما طالبيناش مني df de cette fonction c'est R car f est une fonction polynôme. متفقين؟ هيا جاوبنا عليها. غنخليها عندي. يعني باش نلقى شنو هو l'axe de symétrie de la parabole شنو غادي نحاول ندير؟ غادي نجي نحسب moins b sur 2a. moins b sur 2a. C'est quoi moins b sur 2a؟ هذه أول حاجة راه هي 1 sur 3x carré moins 4 sur 3x plus 2. مش متفقين؟ moins b. C'est quoi moins b؟ عندنا ال b اللي هي moins 4 sur 3 يعني moins b 4 sur 3 sur 2 fois a. 2 fois 1 sur 3. C'est combien 4 sur 3 sur 2 sur 3 اللي هي 4 sur 2 اللي هي 2 تمشي 3 مع 3 تبقى 4 sur 2 اللي هي 2. يعني l'axe de symétrie l'axe de symétrie اللي غادي يكون اللي هو x égale 2. مش متفقين؟ اللي هو x égale 2. حنا جاوبنا على la première question. La deuxième question, déterminer les coordonnées des sommets de la parabole C de f. Le sommet du parabole, et nous قلت لكم من قبل, le sommet de parabole اللي كيكون هو غادي نسميه اللي هو اوميغا comme coordonnée moins b sur 2a وهنا f de moins b sur 2a. متفقين؟ حنا بالنسبه لينا لقينا شنو هي الاوميغا. لقينا moins b sur 2a اللي هي 2 يعني خصنا نحسب f de 2. شحال هي f de 2؟ f de 2 نجيو لهنا ندير f de 2 اللي هي 1 sur 3 facteur 4 moins 8 plus 6 اللي هي 1 sur 3 moins 8 plus 4 c'est moins 4 moins 4 plus 6 c'est 2. C'est 2 tiers يعني 2 sur 3 يعني oméga de coordonnées 2 et 2 sur 3. هذا هو لو سومي دو بارابول. واش متفقين؟ حنا لقيناه جد بسيط ما فيه حتى شي مشكل. حنا قمنا بلا première et la deuxième question. La troisième question, vérifier que f de 1 égale g de 1 et f de 4 égale g de 4. نجي نحسبوا f de 1 بالنسبة ل f de 1 combien هي 1 tiers facteur de 1 moins 4 plus 6 اللي هي 7 moins 4 3 donc 3 sur 3 c'est 1. هذه هي f de 1. غادي نحسبوا g de 1. g de 1 c'est racine de 1 c'est 1 يعني ل f de 1 égale g de 1 d'où f de 1 égale g de 1. حنا جاوبنا على التمرين هذا. غادي نمروا دابا نشوفوا ال f de 4. f de 4 يعني سي بنفس الطريقة تكون 1 sur 3 facteur de 4 carré moins 4 fois 4 c'est 6. ها فين كنشوف باش نتوما تتبعوا معايا. 4 carré moins 4 fois 4 plus 6 هادشي اللي كاين. شنو تعطينا اللي هي 1 tiers 4 carré c'est 16 16 moins 16 0 6 شنو تبقى ليا اللي هي 6 sur 3 c'est 2. وهنايا g de 4 هي racine de 4 c'est 2 d'où f de 4 égale g de 4.
يعني هادو راهم دو بوين كومان دو اف اي جي. باش متفقين؟ يلا نمرو دابا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. هنا كنشوفوا بلي لا فونكسيون اف سي اون فونكسيون بولينوم دو دوزيام دوغري، يعني في لا ريبريزونطاسيون ديالها شنو كتعطينا؟ سي اون بارابول، هادشي كنا شفناه في لو كور. يعني اون فوا نشوف اون فونكسيون كتكتب على هاد الشكل، وهنا كاين عندي الاس اثنان، يعني سي اون فونكسيون بارابول défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. غادي ندير الطابلو دو فارياسيون واخا ما طالبينوش مني باش يسهل عليا. هنا عندنا لو سومي دو بارابول 2 اللي ليماج ديالو اللي هي 2 تيير. عرفنا بانه هنا كتشوف بان الا راها بوزيتيف، الا اللي هي 1 تيير، يعني يكون هنايا عندنا ادغوات 2 sommet غادي يكون croissante et de moins l'infini jusqu'à 2 la fonction est décroissante. Le f de 2 c'est 2 tiers. مزيان. بالنسبه لا فونكسيون جي قلنا اي فونكسيون كتكتب على شكل racine de x plus a. هنا عندنا في هذه الحاله a اللي هي 0 غادي تكون strictement croissante. Dans le domaine de définition de cette fonction c'est 0 plus l'infini. واضحه. هنا الاكس هنا g de x. يعني باش نرسم لا كوب ريبريزونطاتيف دو لا فونكسيون جي غادي ناخدو دي بوين دو 0 jusqu'à plus l'infini. نبدا ب 0، l'image de 0 c'est 0، l'image de 1 c'est 1 racine de 1، l'image de 2 c'est 1,4 اللي هي racine de 2، l'image de 4 c'est 2. يعني غادي ناخدو 0 0 ها هي، ال 1 1 ها هي، 2 اللي تعطينا 1,4 تقريبا هنا، 4 تقريبا هنا، ياك تقريبا هنا. غادي ندير لا ليزون ها هي هكذا، وهذا هو سي جي. انا نكتب اكس وانا نكتب جي دو اكس. باش متفقين؟ دابا نمرو لا فونكسيون اف. بالنسبه لا فونكسيون اف خصني ندير لاكس دو سيميتري باش يعاونني. انا عطيتكم لاكس دو سيميتري هو في رسمته، غادي نحاول نرسم غير من 2 جوسكا بلس لانفيني، ومن موال لانفيني جوسكا 2 غادي يبقى كونكلوزيون. غادي ندير لا سيميتري اكسيال يعني التماثل المحوري. غادي ناخدو دي بوين دو 2 جوسكا بلس لانفيني، ناخد كوم 2، ناخدو كذلك ناخدو 3 وناخدو 4. هنا نقتصروا على هاد لي بوين. هنا الاكس وهنا الاف دو اكس. l'image de 2 اللي لقيناها اللي هي 2 tiers. l'image de 3 غادي نجي نحسب f de 3. f de 3 combien c'est 1 tiers facteur de 9 moins 12 plus 6 c'est combien? 9 plus 6 c'est 15, 15 moins 12 c'est 3, 3 sur 3 c'est 1. l'image de 3 c'est 1. l'image de 4 كنا لقينا من قبل ال f de 4 لقينا ال f de 4 c'est 2. f de 4 c'est 2. l'image de 2 c'est 2 tiers تقريبا 0,6 2 l'image ديالها 0,6 تقريبا هنا ها هي صافي. يعني هنا يكون لو سومي ديالي. l'image de 3 1 2 3 l'image de 3 c'est 1 ها هي صافي. l'image de 4 c'est 2. يعني بالامكان نتوما تزيدوا بعض النقط باش يكون الرسم عندكم مضبوط. يعني زيد جوج ولا ثلاثه. يعني عندك الكالكول ديالك غادي تدخل فيها 5 كتعطيك شنو هي ليماج، ودير 6 كذلك كتعطيك شنو هي ليماج. انا نقتصر على هاد لي بوين وغادي ندير هكذا هكذا. يعني تقريبا غادي نكمل هكا. يعني باش نكمل في الجهه الاخرى شنو غادي يعطينا واحد الرسم اللي يكون بهذه الشكيله. بامكاني نحسب الاف دو 0 باش يكون عندي داكشي مضبوط. عندنا الاف دو 0 الاف دو 0 سي 0 موان 0 بلس 6 هي 6 سور 3 سي 2. يعني الاف دو 0 سي 2. يعني نعرفوا بانه يدوز من هنا. من غادي يدوز صافي متفقين. وهذا هو سي دو اف. حنا رسمنا سي دو جي اي سي دو اف. ونمروا la cinquième question. On considère dans l'ensemble R une équation اللي هي x facteur de x moins 4 plus 3 facteur de 2 moins racine de x inférieure strictement à 0. La question montre que l'inéquation I est équivalente à f de x inférieur strictement à g de x. يعني قال لك بأن ال f de x inférieur à g de x c'est équivalent لهاد
لينيكواسيون. يعني هذه راه هي هذه. يعني باش نتاكدوا غادي نحاول نخدم بليكيفالونس حتى نلقى النتيجه اللي خصنا. يعني خصنا نلقى لينيكواسيون اي. سي كوا اف دو اكس؟ هي ديجا عندنا اللي هي ان تيير فاكتور دو اكس كاري موان 4x بلس 6 موان جي دو اكس اللي هي موان راسين دو اكس انفيريور ستريكتومون ا زيرو. لو دينوميناتور كومان اللي هو 3 اللي تكون عندنا هي x كاري موان 4x بلس 6 موان 3 racine de x inférieur strictement à 0. Cela équivalent. هنا كنلاحظوا بلي خصني نفاكتوريزي بالاكس، هي x فاكتور دو x موان 4. هنا كذلك كنلاحظوا بلي فاكتوريزاو ب 3 هي 3 فاكتور دو 2 موان racine de x inférieur strictement à 0. وهذه هي لينيكواسيون اي. واضح؟ حنا لقيناها. La dernière question, résoudre graphiquement l'équation I. عرفنا بلي f de x inférieur strictement à g de x c'est équivalent à l'équation I. يعني باش نجاوب على l'équation I graphiquement يكفي نجاوب على هاد l'équation, c'est-à-dire f de x inférieur strictement à g de x. شفنا في لو كور ملي كتكون عندي بحال هاد l'équation هادي علاش خصني نقلب graphiquement على فين تيكون c de f. غادي نقلب على فين تيكون سي دو اف او دوسو تحت او دوسو واش متفقين؟ خصنا نقلب على فين تيكون سي دو اف او دوسو دو سي دو جي. يلا شوف معايا، هذا هو سي دو اف وهذا هو سي دو جي. خصك تلاحظ معايا بانه في هاد البارتي هادي اللي كنرسمها ليكم ها هي فين كتلقى سي دو اف سي دو اف au-dessous دو سي دو جي، يعني تحت سي دو جي. خصنا نعرف شنو هاد الانترفال. ما كنشوفش هنا في لي زيكريك، كنشوف في لي زيكس. شنو هاد الانترفال؟ يلا دير هكا شوف شنو هاد الانترفال. سي كوا سيت انترفال؟ دو 1 2 3 4 دو 1 جوسكا 4. يعني يكون لا سوليسيون دو سيت انيكواسيون سي لانترفال اوفير. انا كنشوف عندي ستريكتومون دو 1 4. متفقين؟ هذا هو التمرين ديالنا. الا كان عندكم شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه في لي كومونتير لتحت حتى نتلاقاو ان شاء الله في درس اخر. وضعوا لي نتوما شنو بغيتو في لي كومونتير لتحت، واش بغيتو الباري سونتر ولا لي سويت نيميريك. متفقين؟ حتى نتلاقاو في فيديو اخر. تهلاو في راسكم، مع السلامه.